ये मैडम रॉन्ग साइड में ये कर रहा था जानबूझ के। अभी हमको मारने आ रहा है, अभी हमको मारने आ रहा है। ये रॉन्ग साइड से ये करता है, गलती खुद का है लेकिन नहीं बोलता है मेरा गलती है। ये मैडम रॉन्ग साइड में ये कर रहा था जानबूझ के। अभी हमको मारने आ रहा है, अभी हमको मारने आ रहा है। ये रॉन्ग साइड से ये करता है, गलती खुद का है लेकिन नहीं बोलता है मेरा गलती है। नमस्कार, আমি চিরঞ্জন টিএসএনএম নিউজ আপনাদের স্বাগত। আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবো। এতে আমরা কিছু বলি না, বলে সাধারণ মানুষ, জনগণ, প্রতিনিধি এবং আমাদের মাধ্যমে বার্তা পৌঁছায়। আজ একটা ছবি দেখাবো, একটা গাড়ির ছবি। ছবিতে লেখা রয়েছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। গাড়ি চালাচ্ছে এক মহিলা এবং তিনি গাড়ির চালানোর সময় যে ব্যারিকেড রয়েছে প্রশাসনের, সে ব্যারিকেডকে ঠেলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন এবং দ্রুত গতিতে তিনি অন্য রাস্তায় যাচ্ছেন, এমনটাই অভিযোগ। এবং একেবারে সেই ব্যারিকেডকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন এবং গাড়ি চালানোর রাস্তায় কারোর সঙ্গে বচসা হয় এবং তাকে তিনি রীতিমতো মারতে যাচ্ছেন। এই ছবি ভাইরাল হয়েছে। গাড়ি থেকে লেখা আছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, জিএসটি অ্যান্ড কাস্টমস, BR নম্বরের গাড়ি। আমরা দেখাবো গাড়ির ছবি। প্রথমে দেখুন সেই গাড়িটা কি করছে। ये मैडम रॉन्ग साइड में ये कर रहा था जानबूझ के। अभी हमको मारने आ रहा है, अभी हमको मारने आ रहा है। ये रॉन्ग साइड से ये करता है, गलती खुद का है लेकिन नहीं बोलता है मेरा गलती है। गवर्नमेंट का गाड़ी चला रहा है, गवर्नमेंट का, ठीक है। ये नंबर प्लेट देख लीजिए, BR 60 CD 7530, ठीक है। देख लीजिए, गाड़ी चलाने नहीं आता, गाड़ी लेकर निकल गया है। ये गाड़ी ये बोल रहे हैं हम किया है, इसको देख लो बढ़िया से, ये हम नहीं किया है। देख लीजिए, ये भी दिखाओ, कहाँ दिखाओ। और मेरा गाड़ी में चलो, मेरा गाड़ी देखिए, आइए आइए, बोलिए आप। हम ही करेंगे, पूरी मेरा करेंगे, हम ही उनका करेंगे। देखिए 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 देखिए, बैरिकेड तोड़ के जा रहा, बैरिकेड तोड़ के जा रहा। देख लीजिए, ये बैरिकेड तोड़ के जा रहा। देख लीजिए, देख लीजिए औरत को, देख लीजिए। गवर्नमेंट का गाड़ी है, गवर्नमेंट का गाड़ी है। देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का गाड़ी है। बैरिकेड तोड़ के जा रहा है, डर से जा रहा है, डर से। देख लीजिए आप लोग, सब लोग देखिए, देखिए भाग रहा है, यहाँ से भाग गया, यहाँ से। আমরা জানি না এই ছবি কি ঘটনা ঘটেছে, কি হয়েছে। ভাইরাল ভিডিও দেখা যাচ্ছে, একজন পুরুষ চিৎকার করছে এবং সেই মহিলা বলছে তার গাড়িতে নাকি সেই পুরুষের গাড়ি ধাক্কা মেরেছে। আদৌ সেরকম নয়, সেটা প্রমাণ করছে সেই পুরুষ এবং চিৎকার করছে রীতিমতো সেই ভাইরাল ভিডিওতে এবং বলছে যে তার গাড়িও দেখতে যেতে কি ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লেখা গাড়ি এবং যেখানে জিএসটি এবং কাস্টমস লেখা আছে, BR নম্বরের গাড়ি এইভাবে কি পুলিশের ব্যারিকেড ঠেলে নিয়ে চলে যেতে পারে অথবা কাউকে মারতে যেতে পারে? কমেন্ট করতে পারেন আমাদের ইনবক্সে। আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবা যে পর্যন্তই। আবার দেখুন আগামীকাল।